বিকাশ দিয়ে ভেজাতে রহে না। বিকাশ আসেছে বলে, বিকাশ कहाँ जाबे, कहाँ बेंगलोर। তো মদন ফোন নাই করে আজ নে नहीं आज मदन फोन करे ना नहीं मदन नहीं करे नहीं कहाँ है बोलो मदन कहाँ है, मदन कहाँ है? हरिजनपुर बोलते घरे फोन सुन करबो लागे तो मस्त हो जाए क्या ना सच्चे आया बोलिए रे अंदर के मैं एक बार हम फोन करी रे तने बोलती रे बाके चल घर जाबी एक बार देखे आबी बोले कने बोलिए रे তার পিছে কি হলো মাস্টার ভুলাই গেল না কি হল নাই জানি আর কে মুই বাকে ফোন করি যখন থেকে জানলি আজি আজি এটাই মদন লাগে মদন আসলো এই বিকাশ নহয় বিকাশ তো দিকে আয় মদন বিকাশ নহয় এটা মদন লাগে মদন হ্যাঁ তোদেরটা মদন এখন ঘরে আছে কালি যাবে না একামটা কি বলে মদন লাগে विकास गो बेंगलोर में आए हैं सिनापाली এখন मदन के कुछ भी होता है ढेरी सारी है ना কাজিয়া না শাড়িটা কানে কাজে লাগে না হয় শাড়ির কানে কাজিয়া না বিকাশ নেই আমার ডাঙ্গির পয়সা এখন কি করলো বিকাশ তবে ছাড়িয়ে দিল বেলেগ রাখো বল किस वाली रहे बोल तीन छेना की जाती रहे घोड़े रहे अंदर तो उड़िया बोले सुना पा रही তো বিকাশ ছাড়ে দিল মানে এখন তার পিছে নানা कहाँ গেল नाना कहाँ गया कहाँ तू भात खाली की खाली की सब्जी खाली
আজি এই হ্যাঁ গাহরি মাংস ঢুকা লাগে থেকে এই যে মাথা মাথা এই যে লিঙ্গা রাখা লাগে দিয়ে দিতে এই যে এটা গাহরি মাংস কে ঢুকায় রাখেছে পোড়া কাটলে কেন রাখেছে হ্যাঁ আজি নাই কাটবে আজি পূজা আজি কালি কাটবে চল বলে থাক আজি যাও গা ধোয়া কেন না যদি ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে কাটিয়ে দিলে তুমি গা ধুতে